दोस्तों हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये लड़की बहुत बदमाशी कर रही है कि हम क्या बताएं। थोड़ा सा भी इसको समझ नहीं है कि हमारी माँ कितना परेशान होती है। अच्छा अच्छा, ये देखो, इधर देखो, खड़ा होको, बोलो हाय बाय, कह दो आओ, कह दो आओ आ, बोलो बाबू बाय बाबू। दोस्तों आप लोग कुछ बताना था दोस्तों, पर हमारी बेटी जो है ना बहुत परेशान करती है। दोस्तों हम क्या बताएं, हम वीडियो नहीं बना पा रहे। दोस्तों आप लोग कुछ बताना था, क्योंकि दोस्तों हमारी बेटी रोने लगी थी। और दोस्तों हम ये कह रहे थे दोस्तों कि आप लोग तो दुलार प्यार कम ही कर रहे हैं। हमारा घर जो है ससुराल में, यहाँ पे दिक्कत ही हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क का तो इतना दिक्कत है कि सुबह का ब्लॉग डालेंगे, रात को अगर पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो कल पड़ेगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा है, हम यहाँ पर आए हैं जो दोस्तों कि हमारा ब्लॉग नहीं पढ़ पा रहा है, और ब्लॉग पढ़ भी रहा है तो आप लोग दुलार प्यार भी नहीं दे रहे हैं। नहीं तो हमारा रोज़ ब्लॉग पढ़ता दोस्तों। हमारा यहाँ नेटवर्क की वजह से हम ब्लॉग पढ़ रहा है, पर टाइम से मेरा जा नहीं रहा है, और ना कुछ आप लोग दुलार प्यार दे रहे हैं। दोस्तों आप लोग ऐसा मत कीजिए, दुलार प्यार मत कम कीजिए। आप ही लोग के सपोर्ट से हम चल रहे हैं, और आप ही लोग के सपोर्ट से हम यहाँ तक आए हैं, और आप ही लोग की वजह से हम चैनल खोले हैं। जब आप ही लोग दुलार प्यार कम कर देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम यही कह रहे थे कि हमारा यहाँ पे वाईफाई लगाने की भी सोचना पड़ रहा है। यहाँ वाईफाई लगाने में इतना महंगा है कि क्या बताएं। 3,000 से नीचे नहीं लग रहा है, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का काम धाम भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। और ठंडी मौसम इतना है कि हम क्या बताएं। इतना ठंडी मौसम है कि आदमी बाहर जाने के भी सुबह सोच रहा है। इतना हवा, इतना ठंडी, बहुत ठंडी है दोस्तों। पूरा शीत गिरा हुआ है कि आदमी तक नहीं दिख रहे हैं, इतना शीत गिरा हुआ है दोस्तों। और मेरे हस्बैंड तो साइकिल से जाते हैं, काम पे जाते हैं, और इस समय ठंडी इतना है कि साइकिल से आप लोग समझ सकते हैं, बाइक से इतना हवा लगता है, और साइकिल से तो डुगुर साइकिल चलेगी, और हवा तो तेज़ लगेगा ही। वो भी जाते हैं गोरखपुर, डोहरिया से 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है गोरखपुर पहुंचने में। उतना दूर जाते हैं काम पे, और जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं रहता है काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यही सब सोच के दोस्तों हमारा दिमाग इतना डिस्टर्ब हो जा रहा है कि हम करें तो करें क्या। इसलिए हम सोचे यूट्यूब लाइन खोलेंगे। नहीं, मेरे हस्बैंड का काम धाम चलेगा, कम से कम इसमें तो नई महीने पे 20,000 आएगा, 5 ही 6,000 आएगा, वो भी हम लोग का चल जाएगा। वह देख रहे इसमें भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और मेरे हस्बैंड का भी कोई काम धाम एक दिन मिलता है तो 4 दिन ठप हो जाते हैं। यहाँ पे काम बराबर नहीं चलता है दोस्तों गांव में, और आप लोग जानते होंगे बाहर में जितना काम चलता है गांव में नहीं चलता है। और ठंडी का मौसम है, ठंडी में जानते हैं कि ठंडी कितना, ये भी नहीं कि हल्के फुल्के ठंडी होता है। यहाँ पर गोरखपुर में ठंडी बहुत होता है दोस्तों। हम लोग तो घर में रह के अपना तसल्ली कर लेते हैं, और आदमी लोग बाहर जाते हैं ठंडी में पूरा कांपने लगता है इंसान। और देखिए दोस्तों, आप लोग की दुआ से हम वीडियो बनाते ही रहेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। दोस्तों हम ब्लॉग अच्छे से हम बना नहीं पा रहे दोस्तों, क्या बताएं। बच्चे के आगे हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, और ये लाइट की वजह से तो और नहीं ब्लॉग बना पा रहे दोस्तों, क्या बताएं। लाइट इतना भाग रहा है, ठंडी का मौसम भी है, और धूप भी नहीं हुआ है दोस्तों। बज रहा है 12 बज रहा है दोस्तों, बताइए धूप नहीं निकला है, और 12 बज गया है, धूप नहीं निकला है, और हम लोग मैं कमरे में ही हूँ, क्योंकि बाहर निकलने का मेरे बस से नहीं है दोस्तों। इतना ठंडी बाप रे। इसलिए मेरी बेटी भी सोई है, सुला दी है, सोचे थोड़ा ब्लॉग बना ले। सो नहीं रही थी, इसलिए ब्लॉग काटना पड़ा मुझे। और दोस्तों हम तो यही बोल रहे हैं दोस्तों, अपना दुलार प्यार मत कम कीजिए। आप लोग मेरा शॉर्ट देखिए, ढेर सारा दुलार प्यार दीजिए दोस्तों, क्योंकि
ہم تو جانتے ہیں غریبی میں تو بہت لوگ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، غریبی میں سب لوگ مزہ لیتے ہیں۔ اور دوستوں آپ لوگ تو مت ایسا کیجیے، آپ ہی لوگ کی وجہ سے ہم چینل کھولے، آپ ہی لوگ کی وجہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، پر آگے بڑھنے ہی آپ لوگ ساتھ چھوڑ دے رہے ہیں، ابھی پورا آگے بھی نہیں بڑھے دوستوں، آدھے سے بھی آدھا بھی کم ہے ہم دوستوں آگے بڑھنے میں، آپ لوگ ابھی سے میرا ساتھ چھوڑ دیے دوستوں، آپ ہی لوگ کا دلار پیار رہے گا تبھی ہم آگے بڑھیں گے دوستوں، ایسے نہیں بڑھ پائیں گے ہم، کیونکہ جو پبلک کا جو جتنا آگے بڑھانے میں اگر رہتے ہیں دوستوں تو ہی انسان آگے بڑھ پاتا ہے۔ تو دوستوں آپ لوگ دلار پیار مت کم کیجیے، کیونکہ اب میرے ہسبینڈ تو کام دھام میں نہیں لگے ہیں، کیونکہ اس سمے کام نہیں مل رہا ہے دوستوں، ٹھنڈی بہت ہے، کام ملنا بہت مشکل ہے دوستوں، اور اپنے بچے کو بھی دوستوں بھیجنا پڑا ہم کو، اتنی مجبوری ہے ہم کو کیا بتائیں۔ یا اگر ہم اپنے گھر کی کہانی بتائیں دوستوں تو آپ لوگ ایسے بولیں گے کہ بنا چڑھا کے، نہیں دوستوں ہمارا جو کہانی جو سچ ہے تو سچی ہے، ہم جھوٹ پہ نہیں چلتے ہیں، کیونکہ دوستوں دیکھیے ہم اپنے بابو کو اس لیے بھی بھیجے ہیں دوستوں، کیونکہ جو اپنا من کا اس کو ملتا ہے، ہر چیز کا اس کو جو کھانے پینے کا ہر چیز کا جو اس کو چاہیے ضد میں اس کو مل جاتا ہے میرے گھر میں، میرے مائکے میں، اور یہاں پہ کتنا بھی ضد کرے گا ملے گا، وہ جس کی جو بڑی خواہش ہے وہ نہیں مل پائے گا۔ تو دوستوں آپ لوگ اتنا مجھے آگے بڑھائیے کہ میں اپنے بچے کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنے پاس اپنے دم پہ رکھوں، میں بھی اس کی خواہش پورا کروں، میں جنم دوں تو میں بھی کروں، مجھے بھی کشٹ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو اپنا خواہش نہیں پورا کر پاتی ہوں، ایک ماں ہو کے باپ ہو کے جو میں کر نہیں پاتی ہوں، پیسے کی مجبوری اتنی ہو جاتی ہے کہ میں سوچ سوچ کے بھی رہ جاتی ہوں، پورا نہیں کر پاتی ہوں، کیونکہ ایک آدمی کتنا کمائیں گے، آپ ہی لوگ سوچیے، سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت لوگ دوستوں راشن کارڈ کا تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، راشن کارڈ کا بھی چھوڑا چھوڑا کے آدمی ان لوگ گزارا کر لیتے ہیں، میرا تو وہ بھی نہیں ہے، راشن کارڈ میں میرا نام بھی نہیں ہے تو ہمارے مائکے میں، وہاں پہ میرے مائکے لوگ چھڑاتے ہیں دوستوں، میرا گاؤں میں ممبئی میں رہنا کوئی میرا فرق نہیں ہے، مول خرید خرید کے ہی ہم لوگ کھا رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے میری ساس ہے، راشن کارڈ ہے دوستوں، آپ لوگ سے شیئر کریں دوستوں، اپنے من کا ہلکا کر رہے ہیں، کیونکہ ہلکا کر لیں دوستوں تو اچھا رہتا ہے، آپ لوگ سے شیئر کریں کیونکہ آپ لوگ بھی تو ہمارے فیملی جیسے ہیں، آپ لوگ بھی دوستوں، جیسے راشن کارڈ ہے جو ہماری ساس کا، اس میں ہمارے ہسبینڈ کا نام لکھا ہے، اور میری ساس جو ہے نا وہ منع کر دی ہے کہ راشن نہیں دینے کا، میرے نام سے تو میرے نام سے دینے کا، تو ہم وہاں پہ جا کے بات بھی کیے تھے راشن کارڈ والے پہ، وہاں پہ پردھان سے سب سے کہے کہ ہم کو بھی راشن تو ملنا چاہیے، ہمارے بچے ہیں، ہم بھی ہیں، تو پردھان نے بولے کہ ان کو بھی ملنا چاہیے، کیونکہ میرے پتی کا بھی نام ہے اس میں، بولے ان کو بھی ملنا چاہیے، ایک بار یہ چھوڑا ایک بار وہ چھوڑا ہے، تو ایسا ہونے بعد وہ میری ساس یہاں پہ 5-6 مہینے 7 مہینے سے ادھر نہیں رہ رہی ہے، میرے یہاں سسرال میں، وہ اپنے مائکے میں ہی ہے، تو دوستوں مائکے سے ہی سب راشن وہی چھڑا رہی ہے، ہم جب بھی یہاں پہ چھڑانے جاتے ہیں نا دوستوں وہ پہلے چھڑا چکی رہتی ہے، کیونکہ سٹی میں 2 دن پہلے ہی راشن ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور دیہات میں تھوڑا لیٹ ملتا ہے، وہاں پہ چھڑا لیتے ہیں، جب ہم لوگ راشن چھڑانے جاتے ہیں تو وہاں پہ بولتے ہیں کہ راشن تمہاری ساتھ چھڑا چکی ہے، تو دوستوں اتنا حقہ لگتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کیا بتائے، یہ میری ساس تو ممبئی میں تو رہنے نہیں دی، یہاں پہ بھی جینا حرام کر دی، تو دوستوں ہم لوگ کیا چیز نہیں خرید کے کھاتے ہیں، ممبئی کا سمجھ میں آتا ہے، چلیے پردیس سے وہاں پہ تو مول خرید کے ہی کھانا پڑتا ہے، اور گاؤں میں تو آدمی ہر چیز میں سرکشت رہتا ہے کہ یہ نہیں کھانا پڑے گا، بھاڑا کا پیسہ نہیں دینا پڑے گا، پانی کا پیسہ نہیں، پر مجھے ہر چیز دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ بس پانی اور یہ بھاڑا چھوڑ کے سب کچھ تو مجھے مول خرید کے ہی کھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ دوستوں دیکھیے چاول کھانا پڑتا ہے، آٹا کھانا پڑتا ہے، کیا کیا نہیں مجھے کھانا پڑتا ہے، سب کچھ، ایسے ایک بھی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ کھانا نہیں پڑتا ہے، اور جس دن نہ رہنا دوستوں اس دن آنکھ سے پورا آنس گرنے لگتا ہے کہ میری ساس جو راشن چھڑاتی ہے وہ بیچ دیتی ہے، سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے، کوئی کھانے کے لیے مر رہا ہے، کوئی بنا کھائے ہوا مر رہا ہے، وہاں میری ساس چھڑا کے راشن چھڑا کے بیچ دیتی ہے، اور جو زمین جائیداد ہے دوستوں وہ الگ سے بوتی ہے،
हम लोग बोले भी थे कि आधा पैसा हम लोग भी देते हैं बोआने के लिए, आधा राशन हम लोग को ही मिलेगा, पर नहीं, बोलती ही नहीं, तुम लोग का कोई हिस्सा नहीं है। फिर भी हम लोग बस बर्दाश्त कर लिए, बोले जाने दो, जब तक है तब तक यही खाएं। वो भी राशन, जब वो भी जो खेत में जो बोती होती है, वो भी अपना जब उसका धान कटाता है तो वो भी बेच देती है, गेहूँ चावल सब बेच देती है। ये सब देख के दोस्तों मुझे कष्ट इस बात का होता है कि हम लोग खरीद खरीद के हम लोग का दिल पत्थर, एकदम मतलब कलेजा एकदम पत्थर हो जा रहा है, और यहाँ के आदमी इंसान जो है राशन पाया हुआ बेच देते हैं। कोई भूखा मरता है, कोई बिना खाए खाए हुए मरते हैं। सबसे बड़ा ये कष्ट होता है कि वो औरत, मेरी सास सब जानती है कि मेरे बेटे लोग का कुछ भी नहीं है, न खेत न ज़मीन न कुछ, न बोती न खाती न राशन का छुड़ा खारी सब खरीदे। दूसरी सास होती कितनी भी दुश्मन होती है, बोलती कि राशन लेना तो पैसा दे दो, राशन ले लो, पर नहीं, उसको ऐसा का बस लालच है मेरी सास को। कोई बलबे से भूखे रहे चाहे कुछ भी रहे, हमसे उससे मतलब नहीं रहता उसको। खेत का राशन, जो खेत का बोया हो, जो धान होता है वो भी बेच देती है, सब कुछ, सब उसका ही राज चल रहा है। हम लोग को क्या सुख है दोस्तों, कुछ सुख नहीं है। ऐसा ऐसा कभी कभी लगता है ना कि मेरी नसीब इतनी ख़राब थी, मैं क्या बताऊँ, कि ऐसे घर में आ गई कि मुझे एक एक रुपये के लिए सोचना पड़ता है। ऐसी हम लोग के दिन आ गई कि मुझे हर चीज़ के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। मैं ये सोचती दोस्तों कि मेरे बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा। अगर पैसा ना रहना दोस्तों तो माँ बाप भी अपने नहीं पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, कभी पूछेंगे नहीं, क्यों पूछेंगे? क्योंकि माँ बाप से बढ़ के सब सोचता है कि माँ बाप से बढ़ के सब होता है, ना रहेगा पैसा तो भी पूछते हैं। पर ऐसा नहीं, आजकल का ज़माना दूसरा हो गया दोस्तों। अपने पास ये है तो माँ बाप है, परिवार है, पति है, सास है, बच्चे हैं, सब है। और ये नहीं है ना तो आपको बीच सड़क पे छोड़ देंगे, अपना भाई भौजाई माँ बाप सब छोड़ देंगे। आप कितना भी कहेंगी मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरे मेरे भाई भौजाई बहुत अच्छे हैं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, आपके लिए अच्छे रहेंगे, ये बना रहेगा तब अच्छे रहेंगे। और जिस दिन ये नहीं रहा ना तो आपको हर चीज़ में आपको नीचे गिराएंगे, हर चीज़ में। और मैं गिर चुकी हूँ, मैं जानती हूँ, फिर भी मैं बहुत बर्दाश्त करके रहती हूँ, बहुत। ठीक है, चलेगा, नसीब की बात है ना, जो हम नसीब बना के आए वही है रहेगा ना। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कर्म में ऐसे ही लिखा है, तुमको भीख मांगना लिखा है। ठीक है, हम वही करेंगे, बस हम लोग का पेट भरे, और क्या करना है, यही लिखा रहेगा हमें। आज जो मज़ा ले रहे हैं ना, कल का हम मज़ा दिलाएंगे, अच्छे से दिलाएंगे। गरीबी पे सब लात मारता है, अमीरी में तो वाह वाह करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहीं तक ब्लॉग रख रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं दोस्तों।